बाबक लागबे मोर बाबक आने लागे मायना राखिए मोर बाबक मोर संसद बाबक आने लागबे मोर बाबक मोर बामी जाबार खुना देखो मोर बहु कहे मोरा तो पता चल नहीं তোর বেটা গেই দেখো না নিচে আমি মজদুরি করবা কি কাম লোকের ঘর কাম করে আছে কাগর মকরতে বাজাছে কাগর পার বাজাছে দেখুন আমার যেখান কাম লাগে কাম কোন আয়া তুমি কইতে বা তোর ঘরের লোকের ঘরের লোক বেমারি পড়া টিবির বেমারি ছিল আর ডাক্তার কাম করা মানা কয় মেয়ে কাম করা খিলা 300 টাকা দিন দেছে ঋণ ছিল তোর পর 25,000 টাকা ঋণ ছিল তোর বেটি বিলাই না তোর বেটা কি কয় অনেকে টাকা ঋণ আচ্ছা মো এক মहीना তো স্কুল ছুটি আমার কলকাতা আছে রাত কইলা বাত হল কলকাতায় আছি এক মहीना করতে না কি মজবুরি করা কি টাকাতে আদা করবা পারবো এই পয়সা আমার দি ভাই যাচ্ছে 25,000 টাকা ঋণ ছে ধার জানো তো না ভাই কামা খো যা আনমো আনে নে ধারটা মেরা দিব মানে না বেটা তুমি হাত আরা যাবে জান না বেটা যে খাড়েছে তো मैं খাড়েছে তোমার জান তো বাতাই বেগর চলে গেছে তার तीसरा बहन আমি 8 बजे चलो ना खामत आ चले गए तुम गए पहले चले गए मैं तो बाप कोई ना 6 बजे छोड़ कोई ना 5 बजे छोड़ आ चले गए कामत में बहू को चले गए कलकत्ता वो बहू को से कौन आंसर संसार चेप गेल ते कहते देवा चले गेल कलकत्ता बेगर पूछाई चले गेल रात कइला गप होल আর ইয়ারালা চলে গেল কত ওয়া বলে 10,000 টাকা মहीना দিবে আর এক মहीना করতে না চলে গেল জেলা তোর ধার মা জানছে ওসে ওয়া মেডা চলে গেল আ কোন এতি তো ছলাক লাগলো ফোনত ছলাক দিতে লাগলো তা ছলাক তুমি কয়লা বা হবে না তা কত সেনসাক আচ্ছা আর ফারুক তা हम एक महीना करते ना आनी एक महीना बाद हम पे लिया दे दी जब रिस्क आनी और रिस्क तो लिया दी रिस्क ले जाना आपकी कहते है दे मोबाइल चोरी कर ले लिए मैं तो मोबाइल चोरी कर लिया थी देखी लो और नहीं देखू तोर तो कारखाना तो आरो छुआ छे तो ओला छुआ लिए तो कहते ओला छुआ नहीं ले तो एरा तोर एरा छुआ लिए जेरा छुआ कथा को जेरा छुआ नहीं ले पूरा चौखा लाई करे ना वहाँ मोबाइल टापर से जाना ही नहीं मोबाइल लंबा लगवा जाना ही नहीं वहाँ और बड़ी बड़ा कथा खोलोते हैं तब विश्वास चलते हैं अलीबा पार जार कथा कुछ में विश्वास हो गई नहीं कहते लिया यहाँ ही लिए तो जब ले लिए तो दाम के थे कहते 22,000 तो ठीक है चल हम काम करते तो अब तो बोलो चलो महीना जुड़े गेल माने 10 दिन तो आल चले गए माने ईदेर 10 दिन बाद ले गेल रोजार ईदेर 2 दिन बाद लेगे ठीक है ताला तुम्हें ये मोबाइल टा बड़ा डरमाला उठाने ती मोबाइल टा ले ले আর তো সালাম মারবানি হবে একটা বাইনা অনুরোধ করতে একটা বাইনা ঠুকি কথা না 2 লাখ টাকাতে ফোন পে কর টাকা 2 লাখ ले ওস 6 লাখ ले जा ये मोबाइल और फोन पे 2 लाख টাকা আছে हां আচ্ছা টাকা তোর লোক মাংছে টাকা মূল को मांगছে টাকা 2 লাখ লো তো তোর 6 লাখ ले जा তোর বেড়া দে গাছের পাতা না দে মিঠা বেনা তুলে চলে যাম সময় লিবা হবে তো টাকা 2 লাখ লিবো তো ঠিক 6 লাখ মারিস না ঘর লোস তো টাকা 2 লাখ মেরে দে দিন আর তুই ওর দরমালা হতে মোবাইলটা লইলি আর সঙ্গে এলা মোর বাত হল 6 লাখ তুই না মারিস আর ওর দরমালা হতে মোবাইলটা লইলে আর তোর 2 লাখ টাকা তোর ফোন পে করছে তো টাকা আমি তো ঘর দিয়ে দিন এই বাত आता तो फोन रख आमी दूसरा जासु कोई छाड़ा बा और बातचीत है नहीं और बात वाला वीडियो देख लो तो साला वीडियो देख तो तोर बेटा उल्टा भाई टांगे मार करन लगाई मारते टांगे मारते बाणे मारते पहले हाथ बाणे माले तो उल्टा करे फिर उल्टा पे पांव बाणे माले करन शॉट कोले तो बाव जेला में सजना मोर छोड़ा दिए जान से मारे दिए ना जिंदा रखी है मुख छड़क आने लागे छड़क मुख लागे मारे दिए तो मुख मृत्युरा लागे
জিন্দা আছে তোমার জিন্দা রাখলা আগে আর যেরা ওয়াক ধরিয়ে আসামি লাগ ওরাক মুখ ফাঁসি লাগে যেন সরকার পুলিশ ফাঁসি দিবা নি পারে তো জনগণের হাতে টানে দিয়ে দো ফাঁসি জনগণ বুঝে নিবে ফাঁসি দিবে না কাটবে না মারবে জনগণ বুঝে নিবে যদি নি পারে পুলিশ এটা তোর মাংস এরা মোর মনটা আর মানছে তো ওরা ফাঁসি লাগে ওরা সেদমা লাগে ওরা সেদমা যেমন মোর চোরা কারেন্ট লাগাইল এই নাম তোর মোর চোরা উল্টা বানিল ওরা মোর নাম আসিনা খাতুন ওরা সেদমা লাগে ওরা কারেন্ট শর্ট করিল বানে ডাঙাইল উল্টা বা বানিল সিধা বা মানিল ওরা মুখ সেজা লাগে